बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिज़्क में इजाफ़ा और बरकत पैदा हो जाए तो उसे चाहिए कि इन आयात को रोज़ाना एक मरतबा घर या कारोबार के मकाम पर ख़ुद तिलावत करे या सुने। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसके रिज़्क में इजाफ़ा और बरकत पैदा होना शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुन्या व यस्ख़रून मिनल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअु व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअु व तु'इज़्ज़ु मन तशाअु व तुज़िल्लु मन तशाअु बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैल फिन्नहारि व तूलिजुन नहार फिल्लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनल अन्आमि हमूलतन व फ़र्शा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बि शैअन व बिलवालिदैनि इहसाना व ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इम्लाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तضعफून फ़िल अर्दि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नासु फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिहि वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल मन यरज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्दि अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार वमन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्यि वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाहु फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.